دابا نمشيو ل1 دي واحد ديمونسيون. الا درتو لا ريزولوسيون ديال ليكواسيون دو شرودينغر موان h بار او كاري sur 2m fois psi seconde de x, عندنا غير x بوحدو plus le potentiel قلنا plus v fois psi égale à 0 هذاك plus v fois psi هذا v égale à 0 particule libre égale à l'énergie fois psi. درتو la résolution غتجيكم k égale à n fois p sur l. عندنا 0 l la particule libre كاينه هنايا في هاد السيغمون هادي. اشنو غتجيكم بلي p égale à quoi؟ p قلنا عليها p égale à h bar fois k égale à h bar fois p sur l fois n, et l'énergie égale à p au carré sur 2m égale à h bar au carré p au carré sur 2m fois l au carré fois n au carré. كتلاحظوا معايا باللي chaque valeur عندنا p au carré, donc énergie égale à plus ou moins p le tout au carré sur 2m. C'est bien. Donc chaque valeur de E correspond à deux valeurs de P, يعني le plus ou le moins. وشوف معايا مزيان. إلا كنا في l'espace de phase P de N وهنايا عندنا X، كوردوني واحد اللي عندنا هو X. مزيان. دونك عندنا حدنا L la longueur L ديال السيغمون à deux dimensions. عطي ال N1 P غتجيك H bar fois P sur L. H bar fois P sur L. Donc à la particule هي لي h bar fois p sur l. عطي n moins 1 moins h bar fois p sur l. جيك هيدي moins h bar fois p sur l. دونك هذا راه خدمتو في S1 في statistique classique. Donc chaque valeur de p, chaque valeur de E, il y a deux valeurs de p. Correspond à deux valeurs de p. Donc ملي غنجي ندير ديت اوميغا، ملي كنقول لكم هاد اوميغا ماشي غون بوتونسييل، سميو نتوما ديتو بحال ما هكذا، راه هو ديت او. قلنا دائما كنضربو فاكتور دو سبين. دي ار هاد المره شنو هو الدي ار هاد المره اللي عندي هنايا؟ الدي ار هو دي اكس، ولا انتيغريت على دي اكس ولا لونغور ال جي فوا ال. دي بي هاد المره شنو عندنا؟ دي بي اكس بوحدها هي دي بي سور اش. بيان، ولكن قلنا شاك فالور دو او عندنا جوج فالور ديال لي بي، دونك ضروري غنضرب في جوج هنايا. هنا مين جات؟ هذا هو لو تريك اللي كاين في ان دي، خصك ضروري تضرب في جوج نتايا. بعد ما تحط لا غولاسيون ديالك خصك تضرب في جوج. سي بيان. وقلنا بلي بي، قلنا بلي او ايغال بي او كاري سور 2m، دونك بي او كاري ايغال 2m فوا او. مزيانه. دونك 2 بي دي بي ايغال 2m دي او، alors بي دي بي ايغال m دي او. انا محتاج غير دي بي، دونك دي بي ايغال m دي او سور بي. مزيانه. دونك ايغال m دي او. اشنا هي بي؟ هي لا راسين 2m او. سي بيان. هادي هي دي بي. ونجي نعوض في اللعبه اللي عندي هنايا. ديت او ايغال جي فوا ال فوا 2 دي بي اللي هي 2 فوا ام فوا دي دو او. سي بيان سور اش فوا لا راسين 2m او. غتمشي ديت او مع ديت او غتبقى لك لا دونسيتي ديتا كي كيسميها ديت او جي دو او اللي حبيتي. فاكتور دو سبين فوا ال فوا 2m فوا هادي اللي في لا راسين هنا غطلع الفوق تولي 2m على بويسونس موان 1 دومي فوا E à la puissance moins 1 demi sur H. C'est bien. Donc D de E égale à G fois L. Donc 2m à la puissance 1 fois 2m à la puissance moins 1 demi, il y a 2m à la puissance 1 demi sur H fois E à la puissance moins 1 demi. Égale à la constante B fois E moins 1 demi. Avec B, il y a de la constante. Deuxième. هنا صافي غير كالكول وصافي. دونك هادي ديبون دو لينيرجي كتفاري ا 3 ديمونسيون، كتفاري على بويسونس او 1 دومي، وهادي كتفاري على شكل او موان 1 دومي. ولكن بالنسبه لبي او كاري سور 2 ام واخا تغير توجور لا غولاسيون دو ديسبيرسيون، خصكم تعرفوا دائما كما كنحسبوا لا دونسيتي ديتا كما درت هنايا، راه كما درنا في ليسباس دو فاس كنا كنديرو هو دي ار
fois dp sur h à la puissance داك الدوغري اللي عندك. كنتي في 3 ديمونسيون غدير 3 ولا كنتي كدير 2 ديمونسيون 2 واحد دي كدير 1 وكتضرب توجور في فاكتور دو سبين جي. الا كانت عندك دي اكس كتديرها هي ال لا لونغور دي اكس فوا دي ايغريك هي لا سيرفاس دي اكس دي ايغريك دي زد بحال كتانتيغري على داك الفوليوم اللي عندك اللي هو الفوليوم في دي اكس دي ايغريك دي زد. وتكون كتعرف لي ترانسفورماسيون عندنا دي بي اكس دي بي ايغريك دي بي زد هي راه 4 بي بي او كاري دي بي دي بي اكس دي بي ايغريك هادي ا دو دي غتجيك هي 2 بي فوا بي فوا دي بي. سي بيان. هادي ا 3 ديمونسيون ا 2 ديمونسيون كوردوني سفيريك كوردوني بولير.